नमस्कार मोर समस्त ओडावासी को नमस्कार। आज मुझे स्वयं ऋण ऑनलाइन विषय आपको शिखेबी है। आप प्रथम गूगल सर्च करेंगे स्वयं योजना .gov.in। ये आप स्वयं ओडिशा .gov.in एभा क्रम सर्च करें मोबाइल हो और डेस्कटॉप हो है। ये कलापर आप खोलीज फास्ट आसीज पंचायती राज ये फास्ट टेक्निक मॉडल ये क्लिक कलापर आप गोटे पेज आसीज रजिस्ट्रेशन लिखाई से क्लिक करेंगे है। तापर ये आसीज रेशन फंडटा ये आप सहरांचल ग्रामांचल मारे ये जिला मारे देखो मुझे जिला मारी दूसरी आमर मयूरभंज जिला। तापर आप आसीज ब्लॉक को ये ब्लॉक लिखाई ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे है। ब्लॉक सिलेक्ट कलापर आप ग्राम पंचायत देवे आपंकर कौ ग्राम पंचायत थो सहीटा देवे है। देखो मुझे दूसरी आम ग्राम पंचायत। तापर आसीगला ये ग्रामटा पकईवा पकाला देखो ये पिनकोड मारे पिनकोड मारापर ये नाटा देवे बेनिफिशियर है। ये बेनिफिशियर नाटा टाइप कराला देखो मुझे टाइप करदेली। तापर बेनिफिशियर पिता बा स्वामी ये पिता देवे जेहेतु अगर पिता अच्छी पिता को दिहला। तापर माता ना आसीज ये माता ना टाइप करेंगे आपण मैंने निर्भुल भाव में टाइप करेंगे है। धैर्य है ना जो भूल आप कमेंट करेंगे बुझी न पारे ये लिंग दिगला ये वैवाहिक स्थिति दिगला। तापर ये सामाजिक वर्ग दिगला है। तापर आसीज ये भिन्नक्षम तो थी नहीं ये न करेंगे ओके। पुणी आसीज गोटे जन्म तारीख डेट ऑफ बर्थ ये पकईबे बेनिफिशियर भाई मुझे देखो गोटे बेनिफिशियर डेट ऑफ बर्थ पकईदेली। तापर ये बयस मारे तापर आधार कार्ड ये अच्छी आमर मोबाइल नंबर टिपा हम मोबाइल नंबर आसीगला ताक अच्छी आधार कार्ड से आप आधार कार्ड नंबर पकईबे है। यदि बुझी न पारे आपण मैंने पुणी कमेंट मारे वीडियो रे आउ थे मुझे वीडियो बनईदेवी। ये देखो तुम आधार कार्ड टाइप कर दूसरी वीडियोटी को लाइक निहाती करेंगे कारण वीडियोटी बहुत कष्ट मुझे बनाऊँगी है। देखो मुझे आधार कार्ड बर्तमान टाइप कर दूसरी है। ये देखो टाइप करदेली। तापर आसी जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर ये आप उद्यम जो सर्टिफिकेट आप अप्लाई करेंगे तार रजिस्ट्रेशन नंबरटा पकईबे है। यहाँ निहाती प्रत्येक बेनिफिशियरी उद्यम रजिस्ट्रेशन निहाती दरकार ना एप्लिकेशन फॉर्म आपको फरवर्ड हे ना। देखो ये मुझे पकई दूसरी मुझे कांचा ओडिया कहूँ क्या आम मयूरभंजिया ना मयूरभंजिया आमर कलम इंडिया तो चले ना पूरा कंचा ओडिया कहूँ है। ये देखो मुझे टाइप कर दूसरी उद्यम ओडी ये आप मारिदेवे ये गोटे रजिस्ट्रेशन नंबर बेनिफिशियर आसी आपड़ ये टाइप करेंगे है। ताक अच्छी आमर मेल आईडी निहाती देवे कहीं से मेल गोटे मेसेज जीव आप से मेल तरफ ही गोटे सर्टिफिकेटा डाउनलोड करेंगे प्रिंट करेंगे से मेल आईडी को जाइए घरे बसिक कौन सेंटर को न जाई बर्तमान मु मेल आईडीटा ये देखु टाइप करवा है। आप जो मेलटा मोबाइल लगन तो सहीटा देवे बेनिफिशियर ये मुझे टाइप कर दूसरी देखु ये टाइप कर चलिए। तापर तले अच्छी देखो ये 7 नेक्स्ट से आप मारे है। देखु मु बर्तमान मेलटा लगइन कर दूसरी जो मानकर जदि असुविधा हे कमेंट निहाती करेंगे पुणी मुझे फोन कर जनईदेवी किपर करेंगे मोर गोटे सीएससी सेंटर अच्छी है। ये देखो लगइन करदेली तापर 7 नेक्स्ट मारा है। ये मारिदेली तापर रजिस्ट्रेशन फॉर्म टी आसीगला ये आसीज रजिस्ट्रेशन फॉर्मटा आप जहाँ आगुरी फिलअप करते से गुड़ा थी तलक जो गुड़ा नथिबो से ये करेंगे है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्मटा देखा देखो जो गुड़ा पूरण करते से गुड़ा देखा आउ थे चेक करदे कौन भूल भटका चले है। यदि भूल भटका
ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି ତାପରେ ସେଠି ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ସବମିଟ୍ କରିବେ ସବମିଟ୍ ମାରିବେ ସବମିଟ୍ ମାରିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍କୁ ମୋବାଇଲକୁ OTP ଯିବ ହେଲା ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ସବମିଟ୍ କରିଦେଉଛି ବାସ୍ ଏଇଭଳିଆ ଆସିଯିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ OTP ଗୋଟେ ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ OTP ଆସିଯାଇଛି ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରିଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଭେରିଫାଏରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚଲବେ ଆଉ ଓକେ ମାରିବେ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ପାଇଁ ଆସିଯିବ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟା ଦେଇଥିବେ ଏଠି ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥିବେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଦେବେ ଏଠି ହେଲା ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ହେଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ OTP ଯିବ ଦେଖ ମୁଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେ OTPଟା ହଁ ଦିଆହେଉଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆ ହୁଏନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରିଦେଲି ତାପରେ ଭେରିଫାଏରେ ପୁଣି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଭେରିଫାଏ ତାପରେ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍ଟି ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ହେଲା ଏଠି ମେନ୍ ପେଜ୍ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତା ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ୍ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିବି ତାପରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସ୍ମଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଏଭଳିଆ ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ସେଇଟା ଦେବେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସରେ ଦେଇଦେଲି ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁଟା ବାଛିକି ଦେବା କଥା ଦେବା ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବେ ଏଠି ନୋମିନେସନ୍ ଜେରକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଟା ଦିଆହେବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ମୁଁ ଛୋଟ ସ୍ମଲ୍ ବିଜନେସ୍ଟା ଦେଇଦେଲି ତାପରେ ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଅଛି ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ମାରିବେ କ'ଣ ସେ କାମ କରେ ସେଇ ଦୋକାନରେ ତାହାର ଗୋଟେ ଏଠି ଦିଆହେବ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାରି ଦେଉଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ହେଲା ଏଠି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଜେରକ୍ସ ନୋମିନେସନ୍ ହେଲା ତାପରେ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିବରଣୀ ଆସିଗଲା ଏଠି ବ୍ୟବସାୟର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିବରଣୀ ଆପଣ ଏଠି ଦେବେ ହେଲା ଏଠି ଦିଆହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଟିକେ ପକାଇବେ ଦେଖିଦେଲି ଜେରକ୍ସ କରାହୁଏ ତାପରେ ନୋମିନେସନ୍ ହୁଏ ଫଟୋ ଯାହା ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଯାହା କାମ କରେ ସବୁ ଏଠି ପକାଇ ଯିବେ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ପକା ହେବ ତାପରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଭଳିଆ ହେଲା ଜେରକ୍ସ ନୋମିନେସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରିଦେଲି ଜେରକ୍ସ ନୋମିନେସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଫଟୋ ହେଲା ତାପରେ ନିଜ ଜମା ଖାତାର ବିବରଣୀ ଆପଣ ପକାଇବା ପାଇଁ କରିଦେଲି ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଗଲା ଏଠି FC କୋଡ଼୍ ଆସିଯିବ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପକାଇଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ପକାଇ ଦେଉଛି ହେଲା ଆପଣ ବି ଏଇଭଳି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ମାରିବେ କାହିଁକି ନା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ଦେଲେ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ ହେଲା ଏଠି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଓକେ କରିଦେବେ ତାପରେ ପୁଣି ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆମର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି FC କୋଡ଼୍ ଆସିଯିବ ତାପରେ 7 ନେକ୍ସଟ କରିବେ ଏଇଠି ଆସିଯିବ ମେନ୍ ପେଜ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ କରିଦେଲି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବେ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବେ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଇନକମ୍ ଦେବେ ଜମି ପଟ୍ଟା ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବେ ଇନକମ୍ ଆଉ ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ଦେବେ ଏଭଳିଆ କରି ଆପଣ ସେଭ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା ତାପରେ ଫର୍ମଟା ଆସିଯିବ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇଯିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ।